Assalamu alaikum. And we continue with our positive parenting, an essential guide to ending the power struggles and reconnecting from the heart by Rebecca Ains. Number 6, defining your family culture. मुझे ये चैप्टर बहुत ईजी लगा और बहुत मज़े का लगा. उसकी वजह ये है कि हमें ना बहुत सारी चीज़ें हमारे दीन ने दे दी हुई हैं और हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए, अनलेस अंटिल हम एज अ फैमिली दीन से बहुत दूर हैं. तो फिर वो प्रैक्टिसेस लेकर आना, हाँ, फिर वो थोड़ा सा काम है करने का. लेकिन अगर हम लोग सारे ही नमाज, कुरान, सलाह, ज़का और अच्छे अदब वाले लोग हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल से ये चैप्टर जो है ये हमारे लिए इंतहाई ईजी है. अब वो कहती क्या है? वो कहती हैं कि 7 पिलर्स ऑफ फैमिली कल्चर होते हैं. 7 पिलर्स ऑफ फैमिली कल्चर है. लिखें जी. नंबर 1, वैल्यूज़. आपकी वैल्यूज़ क्या है? मेरी और आपकी वैल्यू क्या है? दीन, इस्लाम. हम सच बोलते हैं, हम अदब करते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हम अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारना चाहते हैं, हम ज़का देते हैं क्योंकि ये अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किया है ताकि हम माशरे में जुल्म पैदा ना होने दें. हम हज और उम्रा करते हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखना चाहते हैं. अल्लाह ने कहा है कि फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक दफ़ा तो फ़र्ज़ है, और अगर इस्तिताअत हो तो ज़रूर जाओ, और अगर बार बार जा सको तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. तो हम क़दर पे यकीन रखते हैं, फ़रिश्तों पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की किताब पे यकीन रखते हैं, रसूल जो तमाम पैगम्बर अम्बिया आए उन पे यकीन रखते हैं, और आखिरत पे यकीन रखते हैं. ये हमारी वैल्यूज़ हो गई. ठीक, मेरे ख्याल से कलेक्टिवली ये तमाम मुसलमान घरानों की वैल्यूज़ हैं, इसमें से कोई रद्दो बदल तो होना नहीं चाहिए. डिस्पोजिशंस. अच्छा, अब वर्ड नंबर 2 है डिस्पोजिशंस. डिस्पोजिशन को उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि डिस्पोजिशन जो है वो अ पर्सनस इनहेरिटेड क्वालिटी ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर है. मतलब कि घर में 6 लोग हैं या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं या 3 लोग या 4 लोग हैं, तो हर किसी की जो तबीयत है ना वो मुख्तलिफ है. कोई गर्म मिजाज है, कोई सर्द मिजाज है, कोई मुख्तलिफ मतलब कि गर्म सर्द का मिक्सचर है, कोई ज़रा गमगीन मिजाज है, कोई ज़रा शोखे मिजाज का है. तो हर तरह का मिजाज होता है, और वो सारे मिजाज मिलके हमारी ज़िंदगी की कहानियों में बड़ा एक अच्छा खूबसूरत रंग देते हैं, कैरेक्टर देते हैं. क्योंकि अगर मैं तेज़ मिजाज की हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़रा ठंडे मिजाज के हैं, ज़िंदगी गुजारने में मज़ा भी आता है. मैं कोई चीज़ पटकूँ ज़ोर से तो वो कहें हो वो चीज़ टूट तो नहीं गई, ज़रा चेक तो करना, या मुझे कहीं टक्कर लग जाए और वो कहें देखो कुर्सी टूट तो नहीं गई, अल्लाह रहम करे. बंदे को गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगी. डिपेंड्स आपका रिलेशनशिप कैसा है. और इसी तरह से आपका एक बच्चा जो है उसको एंग्जाइटी है या वो हाईली सेंसिटिव है, तो आप उसको जिस तरह से डील करोगे आप अपने शोखे मिजाज बच्चे को नहीं डील करोगे. आपका जो हाईली सेंसिटिव बच्चा है, अगर उसको कोई चीज़ अपने दोस्त की या अपने क्लास की या अपने टीचर की बॉदर कर रही है, तो आप पहले उसको सुनोगे, गौर से सुनोगे, और बाज़ औक़ात सिर्फ सुनना ही काफ़ी होता है. और अगर वो मांगे मशवरा तो उसको दोगे. ये मैं बड़े बड़े एडोलेसेंट बच्चों की बात कर रही हूँ. छोटे बच्चों में भी आप पहले उनको सुन लो, फिर देख लो वो बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दो जितना वो बोलना चाहते हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से सिचुएशन का. लेकिन जो शोखा बच्चा है ना, वो कहेगा हाँ हुआ था, या वो जो लापरवाह सा बच्चा वो कहेगा हाँ हुआ था, कोई बात नहीं है, आदत है, ठीक हो जाएंगे. ऐसे भी बच्चे होते हैं. सो द थिंग इज यू हैव टू नो द तबीयत ऑफ योर चिल्ड्रन. आपको पता होना चाहिए और आपको उस हिसाब से डील करना चाहिए. आप एक ही तरीका सारों पे लेबल पेस्ट नहीं कर सकते, वो नहीं चलता. बड़े होकर बच्चे कहते हैं मम्मा आपने उससे ज़्यादा प्यार किया था, या उसकी बात आपको ज़्यादा समझ आती थी, या वही आपका लाडला है या लाडली है, मैं तो हूँ ही नहीं. वैसे आप जितना मर्जी कर लो, बच्चे ये ताना ज़रूर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि माँ को जाके ठा लगता है, लेकिन ये उनका ब्लैकमेल करने का तरीका है. बट द पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड द तबीयत ऑफ आवर चिल्ड्रन सो दैट वी कैन डील विद दैम अकॉर्डिंगली. फिर उन्होंने बात की है कि बच्चों में कभी कभी लो सेल्फ इस्टीम होती है. ठीक है, और उसको देखने की ज़रूरत है कि लो सेल्फ इस्टीम है अगर बच्चे में, तो उसको किस तरह से बेहतर करना है. वो कहती हैं सेल्फ इस्टीम कैन एक्चुअली बी
contagious. The flip side, of course, is that positively can also be contagious. It is important, therefore, to take good care of yourself and do self-work needed to become a positive person. It's much easier to be a positive parent when you are feeling positive. हाँ, बाज़ औक़ात बड़ी positive nature के बच्चे बड़े negative nature के parents के घर में पैदा हो जाते हैं. ये भी अल्लाह की रहमत और नेमत है. सोचें अगर हम तो और बाज़ औक़ात बहुत पॉजिटिव पेरेंट्स के घर में बड़े नेगेटिव किस्म के बच्चे पैदा होते हैं. हम कहते हैं यार तुम किस पे चले गए हो. लेकिन फिर अगेन पेरेंटिंग इज़ अ टेस्ट. सूरह कहफ में आता है कि और हमने तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए टेस्ट बना के भेजा है. अल्लाह ने ये क्लियरली कहा हुआ है कि टेस्ट बना के भेजा. नेमत है ठीक है, रहमत है ठीक है, दुनिया में गुजारा करने का तरीका है ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टेस्ट. एवरीथिंग इज अ टेस्ट. द गुड इज अ टेस्ट, द बैड इज अ टेस्ट. यू हैव टू टेक इट एज अ टेस्ट. यू कैन नॉट से अल्लाह मुझे ये क्यों दे दिया. भाई अल्लाह ने तुम्हें अब मुझे दुनिया में अल्लाह ने भेजा ही इसलिए कि मैं टेस्ट दे सकूँ. दिस इज़ माई एग्जामिनेशन हॉल. ओके. Expectations. Number 3, expectations. This is a fairly broad topic. No, it is not. It is not a fairly broad topic. अगर होता तो आधे पेज में इनका ख़त्म ना हो जाता. ऐसे डरा रही हैं. अच्छी expectations रखना, अच्छी उम्मीद रखना रब से कि मेरा रब, मेरे आप दिल के हाल जानते हो, मेरे लिए आसानी फरमा. लेकिन बच्चे से हर वक्त एक्सपेक्टेशन रखना कि अगर 60 या 70 या हमारा बोर्ड सिस्टम, मतलब कि अगर 1 लाख बच्चा जो है वो एक बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है तो सारे बच्चे तो फर्स्ट 10 पोजीशंस पे नहीं आ सकते ना. एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी प्लीज़ रियलिस्टिक हमें रखने की ज़रूरत है. गो बियॉन्ड रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस. चिल्ड्रन लर्न योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रेसेस, of employers and jobs, of government and politicians, of restaurant servers and firefighters. They learn what you expect regarding the lack of abundance, bad luck, good luck, hardship, blessing. Your expectations are often passed right onto your children, and suddenly you have a whole house of expectations, and those expectations play a vital role in your family. हम जिस तरह से अपने लोगों को ट्रीट करते हैं और हम जिस तरह से लोगों से ट्रीट होते हैं, हमारे बच्चों की भी वही एक्सपेक्टेशंस बनना शुरू हो जाती हैं. इसीलिए कहते हैं कि शुरू में ही अपने रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज रखें ताकि हमारे बच्चों को फ़र्क पता हो कि ये अच्छी तरीका है किसी से बात करने का, किसी के साथ बिहेव करने का, या अपने साथ जो बिहेवियर हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है और ये बुरा तरीका है और हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और हमें इस तरह से किसी को हकारत से नहीं बुलाना चाहिए. May Allah have mercy on us. May Allah have mercy on us. May Allah have mercy on us. Ameen. Number 4, habits. Just like everything else, our children pick up on our habits. Does someone have a habit of yelling? It isn't hard to see how that affects the family culture. मैं चीखती हूँ, मेरे बच्चे वापस जवाब में चीखते हैं. मैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा हर खाने के साथ में कहती हूँ कि मुझे तो जी सोडा चाहिए, अपना डाइट कोक, 7 अप एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो चाहिए, मैं उसके बगैर तो मैं पी नहीं सकती, तो फिर मैं अपने टॉडलर को या अपने मिडिल एज चाइल्ड को या अपने यंग एडल्ट को मैंने क्या सिखाना है. मैं उसको कैसे मना कर सकती हूँ. तुम्हारा वजन कम हो रहा है, तुम ना पियो, लेकिन मैं पी सकती हूँ. फेयर है? नहीं ना. हैबिट्स अच्छी रखें. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में सलाह की हैबिट हो तो हैबिट रखें. एक्चुअली मैंने हैबिट पे एक छोटा सा टॉक की हुई है, वो मेरे उस पर है यूट्यूब पे. इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक इट आउट, यू कैन चेक इट आउट. We will do a book on habits. I think it's really essential because when we learn about parenting and schooling and how to homeschool and all of that, the basic underlying problem is developing a habit. खैर, Number 5, communication. अपनी communication open रखें, साफ सुथरी language इस्तेमाल करें, अच्छी बात कहें, अच्छी बात सुनें. और communication बाज़ औक़ात मुश्किल और टफ़ होती है और होनी चाहिए. ऐसा कैसे हो सकता है कि टफ़ बातें हमारी लाइफ में ना. आजकल एक बड़ा ही तकलीफ़ दे वाक़या पाकिस्तान में हुआ और खैर होते ही रहते हैं, और ये मैं सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रही हूँ. ये बातें अपने बच्चों से करें, ये ज़रूरी है. ट्रांसजेंडर्स के बारे में ख़ुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं. गे राइट्स और गेज़ कौन हैं और हमारे दीन में क्या है और हमारे दीन में क्या हद है और हम किस हद तक. बच्चे आके पूछते हैं, अच्छा तो मामा अगर एक शख्स मुसलमान है और गे है और एक शख्स जो है वो सिर्फ गे है, तो क्या मुसलमान शख्स जहन्नुम में ही जाएगा सीधा?
یا جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ اب اس کا جواب مجھے پاس بھی نہیں ہے، آنیسٹلی یہ نہیں ہے. اور میں نے یہ ڈیفیکلٹ ایگزامپل دی ہی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ساری چیزوں کے جواب نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ہاں اس چیز پہ ہم جا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمام گناہوں کی معافی دے دوں گا ایکسیپٹ فار شرک، ایکسیپٹ فار شرک. تو ہم اپنا عقیدہ سیدھا رکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور پھر اس چیز کو سمجھیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ میں کسی کو اللہ کے برابر میں کر رہا ہوں یا کسی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. پھر شرک یہ بھی ہے کہ آپ نے رب کو چھوڑ کے اپنے مال، اپنی دولت، اپنی اولاد کی عبادت کرنی شروع کر دی. جب ہم اپنے رب کو بھول کے کسی چیز میں اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں یاد رہتا کہ ہمارا سینٹر رب ہونا چاہیے، وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور میجورٹی آف اس اس شرک میں انوالو ہوتے ہیں. تو بات کمیونیکیشن کی ہو رہی تھی. کیپ دا کمیونیکیشنز اوپن. آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو کم ٹو می. اگر پورن کی کوئی بات ہے، اگر سیکس کی کوئی بات ہے، اگر ریپ کلچر کی کوئی بات ہے، اگر ابورشن کی کوئی بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ سیکشول ابیوز کی کوئی بات ہے، میں چاہوں گی کہ میرے بچے پہلے مجھ سے بات کریں. اگر انہوں نے کہیں سنا ہے، اگر انہوں نے کہیں دیکھا ہے یا نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہوا ہے، that communication should be open. They should feel safe. Our houses should feel safe. There is no shame. There is no shame. اس شیم کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو. رب پردہ ڈالتا ہے، انسان صرف اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے. Again, another topic, another day. Number 6, conflict resolution. جہاں پہ برتن ہوں گے وہ آپس میں کھڑکیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے شوہر سے، شوہر ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہم بچوں سے، بچے اپنے بہن بھائیوں سے، بڑے ہم سے، ہم بڑوں سے، ہر کوئی کانفلکٹ ضرور ہوتی ہیں. بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کی کانفلکٹ دیکھی ہے، ماما اس نے مجھے ایسے دیکھا، ماما اس کو بولے میری طرف دیکھنا بند کر دے. دیکھنا بند کر دے، آنکھیں میں وہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، آپ مجھے کیوں اتنے غور سے دیکھ رہی ہیں. these are the silliest conflicts that happen, right? But conflicts happen, and conflicts happen because there is a need that needs to be fulfilled, and conflicts happen because people have different temperaments, and conflicts happen because people are maybe feeling something from somewhere else and they are just projecting it in that moment. آتے نہیں ہیں کبھی کبھی ہم لوگ، غصہ ہمیں ہمارے کسی رشتہ دار پر ہے، فون کال پہ ہماری کسی کے ساتھ بدتمزگی ہوئی، ڈانٹ ہم نے اپنے معصوم بچے کو دیا، وہاں سے بھی کانفلکٹ شروع ہوتا ہے. سو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں. ٹیچ پازیٹیو کمیونیکیشن. ڈونٹ یوز دا بلیم ورڈز. آپ نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری وجہ سے. یوز دی آئی ورڈز لائک مجھے ایسا لگا، یا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، یا ویسے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی بھی، مجھے ویسے بڑا مشکل سا لگتا ہے لیکن چلو، یا میری سمجھ میں یہ بات تمہاری اس طرح سے آئی اور اس طرح سے نہیں آئی. یو اسٹارٹ ود آئی، یو ڈونٹ اسٹارٹ ود یو. تو اس سے بھی کافی حد تک چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. 7, traditions. Rituals and traditions solidify the family and unit and help children to feel like they are a part of something bigger than themselves, of course. ہماری عید ہے، ہمارا رمضان ہے، ہمارا حج ہے، ہمارا محرم ہے، ہمارا شعبان ہے، ہمارے سال کے ہر مہینے ہی ہیں. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے سال کے یہ جو مہینے ہیں یہ محترم ہیں اور ہمارے سال کے یہ مہینے میں یہ کرنے کے کام ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ریچولس سے پہلے ہی منڈیز اور تھرسڈیز کے روزے آپ رکھنا چاہتے ہو، تہجد کے آپ پریکٹس ڈالنا چاہتے ہو، آپ صلاح اکٹھے پڑھنا چاہتے ہو، آپ قرآن کی ریسیٹیشن مہینے میں 1 دفعہ ختم کرنا چاہتے ہو، آپ رمضان میں اپنے بچوں کے ساتھ قرآن 2 دفعہ ختم کرنا چاہتے ہو. These are all your traditions that you will set up. These are all your traditions that your children will take on into their lives with their families and their spouses and their children, and it's going to pass on. So yeah. Creating your family blueprint. اچھا، انہوں نے بلو پرنٹ کی بات کی. اگین میں وہی بات کروں گی، ہمارا فیملی بلو پرنٹ بہت کلیئر ہے اور بڑا سملر ہوتا ہے. ہاں ایک ہوتی ہیں چیزیں، مطلب کچھ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں اس طرح کے پروفیشنل بنے، اور کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ خود انٹرپرینورز ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اتنا بزنس امپائر کھڑا کیا ہے، یہ جو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بچے اس کو فالو تھرو کریں. کچھ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور اللہ کی راہ میں مطلب کہ اپنی زندگی صرف کریں. کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کمائیں، ہم سے زیادہ ڈبل کمائیں، اچھے بڑے بڑے گھر بنائیں، بڑی اچھی گاڑیوں میں گھومیں.
یہ سارے مطلب فیملیز اور سوچ اور یہ سب کچھ ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ میرا یا کسی کا رائٹ ہے کسی کو یہ کہنے کا کہ آپ کی جو سوچ ہے نا وہ غلط ہے. جان سب نے اللہ کو دینی ہے, مانگتے سارے اپنے رب سے ہیں, ہدایت بھی اللہ نے سب کو دینی ہے. اور ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا ایکشن, ہماری کون سی بات, ہماری کون سی دعا, ہماری کون سی صلاح ہمارے رب کے ہاں اتنی محبوب ہو کہ وہ ہم پہ مہربان ہو جائے, رائٹ. اور یہ میرے خیال سے ہمارے رب کی مہربانی ہی ہے الحمدللہ کہ میں اور آپ بیٹھے اس طرح سے کمیونیکیٹ کریں, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے الحمدللہ یا رب. So the benefits of a blueprint. A good mission statement will define to motivate your family members. ٹھیک ہے, وہ آپ کا کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہم اپنی فیملی میں کسی کو نیچا نہیں دکھاتے, ہم اپنی فیملی میں, یہ کوڈ آف کانڈکٹس ہو گئے, رائٹ. آپ کا بلو پرنٹ کیا ہے کہ ایز اے کپل آپ لوگ یہ بات کرو کہ بھائی ہم چاہتے کیا ہیں, ہم کیا لیگیسی, کیا صدقہ جاریہ اپنے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا کس طرح سے چاہتے ہیں. Once you have a comprehensive list of values, beliefs, goals, sit with your children, talk to them, understand them. فار ایگزامپل کچھ فیملیز جو ہے نا وہ بہت تیز رفتاری سے نہیں جانا چاہتی, انہوں نے لکھا ہے وہ سلو رہنا چاہتی ہیں, تو وہ بہت زیادہ باہر کی ایکٹیویٹیز نہیں رکھیں گی, بہت زیادہ محفلیں, دعوتیں, آنا جانا رشتہ داروں میں بھی یا دوسروں میں بھی وہ اتنا زیادہ نہیں رکھیں گے. وہ کہیں گے کہ جی ہم نا اکٹھے گھر کے اندر یا اکٹھے ٹریول کر کے ٹائم زیادہ گزارنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے گھر میں ایکٹیویٹیز یا اپنی اکٹھی باہر کی ایکٹیویٹیز رکھنا چاہتے ہیں جس میں صرف ہماری فیملی انوالوڈ ہو, رائٹ. کچھ چاہتے ہیں کہ جینٹلنس ہو, وی ول ناٹ ٹالریٹ ہارش ورڈز اور ایکشنز. پھر اسی طرح سے کچھ فیملیز ہیں وہ بہت گرین ہیں, مطلب ارتھ, نیچر, مدر ارتھ ہم نے ریسائکلنگ کرنی ہے. ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا کو کرنا چاہیے. کرونا وائرس نے ایک چیز جو ہمیں دکھائی within 5 months, وہ جگہیں جو انسان جو تھا وہ دیمک کی طرح چاٹ کھا رہا تھا, وہ جگہیں دوبارہ تھرائیو کرنی شروع کر دیں, جنگلز دوبارہ تھرائیو ہونے شروع ہو گئے, اینیملز, ہیبیٹیٹ, وائلڈ لائف دوبارہ سے آنی شروع ہو گئی ان جگہوں پہ جہاں پہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ اب ایکسٹنکٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انسانوں نے وہاں پہ جانا چھوڑ دیا, انسانوں نے جا کے وہاں پہ گند مچانا چھوڑ دیا. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی جو کہ میرے دل کو انتہائی لگی ہوئی ہے. 2019 اگست میں مجھے موقع ملا اپنی ساس اور اپنے نیس اور نیفیو کے ساتھ فرنٹیئر ناردرن ایریاز گھومنے کا, اور میں گئی جھیل سیف الملوک پہ. میں نے ناولز میں پڑھا ہوا تھا اور جگہوں پہ دیکھا ہوا تھا کہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے, اور وہ ہے, وہ واقعی میں ہے. اور پھر آگے 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 آپ جاتے رہو تو وہ بہت خوبصورت جگہ ہیں. لیکن میرا دل اس قدر غم زدہ ہوا دیکھ کے وہاں پہ جوس کے ڈبے اور ریپرز اور پلاسٹک بیگس اس جھیل کی شور پہ پڑے ہوئے ہیں. اینڈ آئی واز لائک میرے گرینڈ چلڈرن یا گریٹ گرینڈ چلڈرن یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے, یہ رہے گا ہی نہیں. یہ گلیشیئرز ہی ختم ہو رہے ہیں, ہمارے گلیشیئرز ختم ہو رہے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو کہ ہم سے زیادہ آگے بھی کسی چیز نے جانا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں, مطلب again another rant. لیکن please I think we have to make this culture like اپنا garbage سنبھالو اور پھر garbage areas میں ہی اس کو ڈسپوز کرو. کیا فرق پڑ جائے گا اگر گاڑی میں تھوڑی سی جگہ ہمارے garbage bag کی ہو جائے گی, تو کیوں ہم ان جگہوں کو اتنا زیادہ pollute کرتے ہیں. خیر, ابھی اس وقت جو کراچی میں بارشوں کی وجہ سے جو حال ہوا ہے اور جس وجہ سے ہوا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اور جس جگہ سے محبت کرتے ہیں واقعی میں اپنی محبت کا حق ادا کریں, اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنی سڑکوں کو, محلوں کو حق ادا کر سکیں, ان کا صاف رکھ کے, دلوں کو بھی اور جگہوں کو بھی. آمین. ایرم بی آپ تو لیکچر پہ چلی جاتی ہیں. اچھا, تو here are some questions to get you started in making your family's own blueprint. What kind of a family do you want to be? What kind of a family do you want to be? ہم فلانے ہیں. اللہ نے تو قریش والوں کو بھی کہا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو, رب کی نظر میں کیا ہو اور کیسے ہو. So that kind of a family. What values will be you uphold? What kind of atmosphere do you want in your home? گھر کے اندر نرمی, سکون, رب سے محبت ہوگی تو وہ آپ کی اخلاقیات میں بھی جھلکے گی اور وہ باہر بھی رب آف ہوگی. ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی نیکی شروع کرے تو ہم شروع کریں؟
ہم کیوں نہ شروع کریں, باقی یہ اپنے کرنے کے کام ہیں, ہم اپنے کرنے کا کام کریں گے, اگلے اپنے کرنے کا کام کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. What kind of relationships do we want to have with one another, and who inspires us and why? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam inspires us, our Sahaba Karam inspire us, our Tabi'een inspire us, our Quran inspires us, our good moral valued human beings inspire us. We should read history, we should read about our Islamic history, we should read about people who have done good in this world, so that we can understand that it's not impossible and it is much doable. پھر انہوں نے کہا routines and rituals. انہوں نے کہا کہ power struggles often occur because children feel they have little or no control over their daily lives. بڑی ہی important بات تھی یہ. Toddlers or preschoolers especially thrive on routines. This is a good time to create a visual chart or poster to help them guide through their day. Get dressed, clean up, brush teeth, lunch, bath, breakfast, music, story. لیکن پتہ ہے کیا, روٹین ایک چیز ہے اور barking them is another thing. اٹھو, بیٹھو, کھا لو, پی لو, کر لو, پاگو, رو, سو, جو, وہ انگزائٹی کریٹ کرتی ہے, literally وہ انگزائٹی کریٹ کرتی ہے. If you want to have a routine, you can have it in a more sustainable, in a kind manner, like where you're not pushing and pressing the child to do it because it is on the wall, it is on the chart. You can let them transition into. ہم خود نہیں یہ 2-3 دن اپنی ایک چیز کی روٹین رکھ سکتے, اور ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ازبر زبانی ہر چیز یاد ہو جائے. سو فار ایگزامپل انہوں نے ٹاڈلر کی ایگزامپل دی ہے, کیونکہ چھوٹے بچے بڑی جلدی اوور ویلم ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں, رائٹ. اور پھر ان کا رونا جو ہے وہ بیسکلی ان کا اوور ویلم ہوتا ہے, پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضد کر رہے ہیں, وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, اور ہم ان کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سب اس بات سے واقف ہیں, ہم سب نے یہ خطائیں کی ہوئی ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے. اور جو آپ لوگ سن رہے ہیں اور آپ کے چھوٹے بچے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بالکل سیکنڈز کے لیے چھوٹے ہیں, ایسے بڑے ہوں گے. اور ہاں جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے مسائل کچھ اور ہوں گے, لیکن ابھی جو چھوٹے ہیں نا, تو ہمیں اپنے ٹیمپرمنٹ کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کے ٹیمپرمنٹ میں اتنی خرابی نہیں ہوتی جتنے ہمارے اپنے میں ہوتی ہے. اچھا, گیونگ یور ٹاڈلر ایڈوانس نوٹس آف ٹرانزیشن از ریسپیکٹفل. پلیز چھوٹے بچوں کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آیا کریں. اینڈ ہیلپ فل ان ریڈیوسنگ میلٹ ڈاؤنس. فار ایگزامپل, وی ول لیو دا پارک ان 10 minutes. پھر تھوڑی دیر, وی ہیو 5 minutes لیفٹ اینڈ دین وی آر لیونگ. Okay, it's time to go, let's race to the car. اب یہ اس نے ایگزامپل جو دیا, یہ آدھے گھنٹے سے چل رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا, اتنے رہ گئے, کیونکہ نا اس نے بچہ نا اپنے دماغ میں اپنی چیز کو, اور یہ میں نے کر کے بھی دیکھا, اور میجورٹی آف جن کی مائنڈ یہ کر چکی ہیں وہ اس بات کو افرم کریں گی کہ ایسا ہے. بچے سن لیتے ہیں بات. اگر ہم ان کو ٹرانزیشن, اس کو وارننگ نہیں کہنا چاہیے, ٹرانزیشن ریمائنڈرز کہنے چاہیے. وارننگ کی ٹون جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے, ریمائنڈر کی ٹون جو ہے وہ اچھی ہے. ورڈز کا ہی ڈفرنس دیکھ لو. لینگویج کیا خوبصورت چیز ہے اللہ نے ہمیں دی ہوئی, کہ ایک ہی بات ہے, کرنے کے 2 طریقے ہیں, افیکٹس 2 ہیں. اچھی طریقے سے وہی بات کرو گے تو اس کا افیکٹ بہت زیادہ بہتر ہے, اور نیگیٹو طریقے سے کرو گے تو اس کی نیگیٹو کانوٹیشن ہے. اسکول ایج چلڈرن کے لیے ہماری روٹین اور ریچول کیا ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل, ہیونگ اے ڈیزگنیٹڈ پلیس فار ہوم ورک اینڈ سیٹ دا ٹائم ٹو بگن اٹ ایچ ڈے اینڈ It cuts the arguments, especially if you are consistent, kind, and a matter of fact. Some children like having charts to tick off. Some have routines. For example, ہمیشہ ہوم ورک ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. وہاں پہ ایک ٹائم سے ایک ٹائم تک ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے, ہم نے اس میں پڑھنا ہوتا ہے, یا ہم نے اپنے اس میں ہوم اسکولنگ کا ٹائم ہم دینا ہوتا ہے, یا دوسرے اسکول کے ہوم ورک کا ٹائم دینا ہوتا ہے, آن لائن اسکولنگ کا ٹائم دینا ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ ہم سب کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اپنے فیملی کے ریچولز رکھیں کہ جو آپ کی فیملی کے لیے ہوں. فار ایگزامپل, کچھ فیملیز ہر سمر میں ناردرن ایریاز جاتی ہیں یا ابراڈ جاتی ہیں, یا کہیں پہ بھی, اگر ہم آلریڈی ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو ہم پاکستان آتے ہیں, رائٹ. تو وہ کچھ فیملیز ونٹرز میں ایسا کرتی ہیں. کچھ فیملیز جو استطاعت رکھتی ہیں وہ 5 سالوں میں 3 سالوں میں عمرے پہ جاتی ہیں اکٹھی. کچھ فیملیز جو ہیں ان کو کیمپنگ کا بہت شوق ہوتا ہے تو وہ کیمپنگ, ہچ ہائکنگ وغیرہ کرتے ہیں. کچھ فیملیز گھر کے اندر سال میں ایک دعوت رکھتے ہیں بہت بڑی, جس میں سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں. ہر فیملی کا کوئی ریچول ہے, ہر فیملی کی کوئی ایک میموری ہے جس میں وہ بچے سارے جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو لہٰذا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ہے سبلنگ رائولری. ہاں یہ ہمارا بیسٹ کلچر آف پیس, سبلنگ رائولری.
When it comes to sibling rivalry, parents often unwittingly spark the fires we've spent days and years trying to extinguish. I've certainly made my share of mistake in fueling sibling rivalry. I also since have learned how to create more peace. In this section, I'll share with you my mistakes and victories. Mistake number 1, comparison. तुम ऐसे क्यों, तुम्हारी बहन तो ऐसी नहीं, तुम ऐसे क्यों, तुम्हारा भाई तो वैसा नहीं. हर बंदे की, हमने क्या कहा, टेम्परामेंट, तबीयत, फितरत, आदत मुख्तलिफ होती है. एक ही वतन से निकले हुए हम इंसान, 5 बहन भाई हों, 10 हों, 2 हों, मुख्तलिफ होते हैं. हमारी मिजाज मुख्तलिफ होते हैं. हमारे पेरेंट्स ने रिचुअल्स, रूटीन्स, वैल्यूज़, कोड्स, सब कुछ एक तरह का रखा होता है, पर हमारी अपनी डीलिंग्स, हमारी इमोशनल डीलिंग्स डिफरेंट होती हैं. तो प्लीज़ इस चीज़ को पहले समझें, कंपैरिजन ना किया करें. नंबर 2, लेबलिंग. फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये वाला जो बच्चा ना ये बड़े ठंडे मिजाज का, तो मेरा वो वाला जो बच्चा ना ये बड़े गर्म मिजाज का, और जो मेरा वो तीसरा वाला बच्चा ना वो तो सुस्ती की पंड है. लाइक it's not going to help. It's not going to help. It creates jealousy. Jealousy is a very normal emotion, but keeping it in check is our job, so that our children don't hate each other while growing up, and then that hate converts into something even bigger. Self-esteem issues aa jate hain, self-compassion issues aa jate hain. खुदा ना खास्ता अगर बच्चे की वैसे ही थोड़ी सी टेंडेंसी नेगेटिव साइड पर है, तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है. एक मिजाज है, रब ने दिया है, हमें एज पेरेंट्स उस चीज़ के साथ डील करना है. तो हमने ये नहीं अपने बच्चे को लेबल कर देना कि ये हमारा बच्चा बहुत नेगेटिव है. मैंने किसी और लेक्चर में भी एक दफ़ा कहा था, मेरे ख्याल से वो दूसरी बुक थी जो मैं पढ़ रही थी, जिसमें मैंने कहा था कि हम माएँ कितना जुल्म करती हैं कि जो हमारा सबसे बुरा रिलेशनशिप होता है ना, हम कहती हैं तुम उस पर चले गए हो, और बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि यार या तो मेरी माँ मुझसे बहुत नफरत करती है, या मैं वाकई में उस शख्स की तरह हूँ जो मेरी माँ के लिए नागवार है, तो इसका मतलब है मैं अपनी माँ के लिए नागवार हूँ, तो इसका मतलब मैं दुनिया वालों के लिए नागवार. Like you see that pattern, and then the child is going to turn to the other kid where maybe you're more doting, where maybe you're more loving, maybe you're kind. मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि हर बच्चा अपनी जगह बनाता है. माँ को हर बच्चे से मोहब्बत होती है, लेकिन एज दे ग्रो ओल्डर, जो बच्चा अपने पेरेंट्स के ज़्यादा कंपैशनेट होता है, ओबीडियंट होता है, तो पेरेंट्स जो हैं जी उस बच्चे की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं. लेकिन प्लीज़ हमसे ये पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें 5 बच्चे दिए, क्या तुमने सबके साथ एक जैसा सलूक किया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी हदीस है कि अगर तुमने किसी एक बच्चे को गिफ्ट दिया है तो वही फिर सारे बच्चों को दो, वही फिर सारे बच्चों को दो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ जो थी उसने एक बच्चे को कहा यू आर सो फनी, एंड साथ में उसका साथ वाला बेटा कहता है मैं भी फ़नी हूँ कि नहीं. अच्छा, ये तो सारे बच्चे वैसे कॉमनली करते हैं. अगर मैं किसी एक बच्चे की तारीफ़ कर रही हूँ तो बाकी 2 कहते हैं अच्छा तो हम नहीं हैं. तो मैं कहती हूँ यार इस मोमेंट में मैं इसकी इस वजह से तारीफ़ कर रही हूँ, तुम्हें याद है कल मैंने तुम्हारी उस मोमेंट में तुम्हारी उस वजह से तारीफ़ की थी. सो you have to keep reminding them also, because children have a very short memory because of the jealousy factor. They quickly forget. They need those affirmations that, you know, they're loved, they're admired, you see them, you understand them, you value them. It's a need that needs to be fulfilled. Acknowledge the bond. You have to acknowledge the bond. हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि तुम सब मुत्तहिद होके रहना, इकट्ठे होके रहना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ भाईचारा सलूक. चूँकि हमारे दीन की वैल्यूज़ है ना. अच्छा, मज़े की बात ये हम समझते हैं कि चैरिटी घर से बाहर जाके, तो चैरिटी का मतलब वो किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना. चैरिटी का मतलब ये भी है कि किसी का मुश्किल आसान कर देना. चैरिटी का मतलब ये भी है कि किसी को बग़ैर बताए जताए उसके लिए कुछ अच्छा कर देना. ठीक, तो ये घर के अंदर से शुरू होता है. ये हमें बाहर जाके करने की ज़रूरत नहीं कि बाहर के लोग फिर हमारी तारीफ़ करें. ये घर के अंदर करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, ताकि हम जेन्युइनली दिल से नेक और अच्छे और एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग्स बन सकें. नंबर 2, क्रिएट अ टीम एटमॉस्फेयर. आप लोग एक टीम हो. वो by getting siblings involved in celebrating each other, such as helping to decorate for a brother's or sister's birthday, or, you know, doing a performance together, or doing things together, teamwork होता है. अच्छा, ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि बचपन में बच्चे ज़रा ज़्यादा लड़ते हैं, लेकिन इनेटली अगर वो गुड नेचर्ड हैं तो वो जब बड़े होते हैं तो बड़ी अच्छी बड़ी पक्की दोस्तियाँ हो जाती हैं. Set clear limits.
I don't expect my kids to always get along or even to always take each other's side, but I do expect them to avoid resorting to violence, taunting or name calling. बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए. बच्चों को सिखाएं बचपन से कि तुम एक दूसरे को स्टूपिड, इडियट, डोंकी, मंकी, डार्क, लाइट, ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते हो. ये हर्टफुल है, ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है. अगर आज आपका बच्चा अपने घर में ये अब्यूज़ लेगा तो बाहर जाके भी वो उस अब्यूज़ को बढ़ने देगा, विच इन टर्न टर्न्स इनटू अ विशियस साइकिल. या तो वो गुस्सा हो जाएगा और बैड टेम्पर्ड हो जाएगा, या फिर वो इस कदर अंडर लो सेल्फ एस्टीम का हो जाएगा कि उसके लिए लाइफ में बड़े डिसीजंस लेना या प्रॉब्लम्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. सो यस, यू हैव टू कीप टीचिंग एंड होल्डिंग योर लिमिट्स एंड डोंट गेट डिस्करेज्ड. एक बात मैं ये कहती हूँ, पेरेंटिंग इज रेपिटेशन लूप. अगर आपने एक बात समझाई है, अगर एक वैल्यू समझाई है, अगर एक चीज़ समझाई है, तो जैसे मेरा हाथ गोल गोल जा रहा है ना कंटिन्यूसली, पेरेंटिंग ऐसे ही है. कब्र तक एक ही बात, कब्र तक. कोई बात नहीं है, ये हमारा करने का काम है, ये हमारी जॉब है. When we said we are going to get pregnant, we are going to give birth, and we are asking Allah subhanahu wa ta'ala for a child, तो पता है क्या हम नहीं मांगते, हम अल्लाह से ये भी मांगना चाहिए कि या अल्लाह फिर जब तक मेरी सांसें हैं फिर मुझे बेस्ट पेरेंट बनने की तौफीक अता फरमा, और मैं अपनी जॉब से थकूँ ना, इस बात की तौफीक अता फरमा. And in the end she is repeating the same thing. कुछ उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं एट द एंड, वो मैं रिपीट कर देती हूँ. आई विल स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स इन चाइल्ड डायरेक्टेड प्ले विदाउट डिस्ट्रैक्शंस. अपने बच्चों को 1-on-1 टाइम दें, चाहे वो किसी भी एज के हैं. एज इन्होंने छोटे बच्चे की बात की है, बड़े बच्चों को भी ज़रूरत होती है टाइम की. आई विल टेक 3 deep breaths before I respond to an agitating circumstances. Please, चूँकि मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में ये बात की थी कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स को रोज़ अपने दिमाग में से गुजरने देंगे ना, तो वो एक पाथवे बन जाता है. हमारे दिमाग के अंदर वो एक पाथवे बन जाता है. फिर हमें अपने बच्चे भी बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बुरी चीज़ें अटैच कर लेते हैं. इसने वाइनिंग ही करनी है, इसने रोना ही है, इसको ये फसादी है बाय नेचर, इसको लड़ाई ही का ही शौक़ है. नहीं, बजाय से हम अपने आप को स्टॉप करेंगे, कोई चीज़ उसको बॉदर कर रही है. हो सकता है उसे भूख लगी है, हो सकता है उसे नींद आई है, हो सकता है किसी ने उसको पहले कुछ कहा हो सकता है उसने कोई चीज़ देखी हो जो उसको, जिस चीज़ ने उसको एंग्जाइटी दी हो. देयर कैन बी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने मुसलमान बहन भाई के बारे में बुरा सोचने से पहले 70 एग्जाम्पल्स दो. हम अपने बच्चों के बारे में बुरा सोचने से पहले 70 एग्जाम्पल्स क्यों नहीं देते अपने आप को? क्या कसूर है हमारी बेचारी औलाद का? हमारे घर में पैदा हो गए बस. अच्छा, फिर आई विल टेल माई हस्बैंड हाउ मच आई अप्रिशिएट हिम टुडे. बच्चे हमारा सेंटर नहीं होते, हस्बैंड हमारा सेंटर नहीं होते, पर बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं दोनों. तो हर किसी को उसका हक़ दिया करें, बताया करें, आप अच्छे हैं, मुझे पसंद हैं, मुझे आपकी ये बात पसंद है, मुझे आपकी वो बात अच्छी लगती है, मुझे आपकी मुस्कुराहट पसंद है, मुझे आपकी आंखें पसंद हैं. मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से अपने स्पाउस की तारीफ़ करना चाहती हैं, पर करें. I will not sit on the bench at a park, I will play with my kids. अल्लाह करे कोरोना ख़त्म हो जाए और हम पार्क्स में जाके अपने बच्चों के साथ खेल सकें, लेकिन you need to be active with your children. I will do something romantic for my spouse. I will feed myself nutritious food today and not leftovers from the kids' plates. अपनी ज़ात के लिए भी करें. I will exercise for at least 30 minutes today. I will not allow negative thoughts to take residence in my mind. I will choose love today. I will treat myself to anything and everything, like, that will make me feel happy, and I choose to be happy today. And that was the end of our chapter number 6, 7, 8, 9, 10. 4 chapters left. I've had a good response so far. I hope that in this weekend, I'm not going to post anything for the next 2 days. I want you all to post to me कि हमने अपनी 6 एपिसोड्स ख़त्म कर लिए हैं इरम बीबी, अब हम 7, 8, 9, 10 के लिए रेडी हैं. Then I will post those. And please अपने वीकेंड पे ख़त्म कर लीजिएगा, because अगर हम 4 बुक्स ख़त्म करना चाहते हैं by the beginning of October, we need to pick up pace. Jazakallahu khair for your time, and या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा या रब. जुमा है आज, अभी हमारी जुमे की अज़ान होगी, तो वक्त है दुआ मांगने का. इस वजह से भी मेरी दुआएं हैं जारी और सारी कि या रब
ہمیں توفیق عطا فرما بہترین مؤمنین بننے کی، یا رب ہمیں توفیق عطا فرما بہترین پیرنٹس بننے کی، یا رب ہمیں توفیق عطا فرما بہترین اسپاؤس بننے کی، یا رب ہمارے اسپاؤس کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں ان کے لیے آسان فرما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.